السلام علیکم دوستوں، آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹوڈے از 20 مئی 2024 اینڈ اٹ از منڈے۔ آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کریں کہ آج کے انڈیکس کی کیا پوزیشن رہی، آج جو ہے مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی 75,084، تقریباً 258 پوائنٹ مارکیٹ آج نیگیٹو کلوز ہوئی۔ آج ویک کا پہلا ڈے تھا، نیگیٹو جو ہے مارکیٹ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی۔ ہائی اینڈ لو کو دیکھیں تو 75,618 کا مارکیٹ نے ہائی لگایا اور 74,734 کا مارکیٹ نے لو لگایا۔ ٹوٹل والیومز کو دیکھیں تو 141.3 ملین شیئر کا کام آج کے دن دیکھا گیا۔ مارکیٹ کے موومنٹ کو اگر ہم لوگ تھوڑا آبزرو کریں تو شروع میں مارکیٹ نے چھوٹا سا ڈبل ٹاپ لگایا اور پھر اس کے بعد جو اپنے ڈبل ٹاپ کو بریک کرتے ہوئے پھر مارکیٹ نے جو ہے وہ کافی ڈاؤن بھی آئی، تقریباً 74,734 جو آج کا تقریباً لو لگایا۔ پھر اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ ٹائم ہے 12:30 کے بعد پھر تھوڑی سی ریکوری جو ہے مارکیٹ کے اندر دیکھی گئی۔ آج کے ٹاپ پرفارمرز کی بات کرتے ہیں جس میں خاص طور پر ہم نیٹ ورک کے الیکٹرک، جوان فاروق موٹر، WPL، کوہنور اسپننگ، DCL آج کے ٹاپ ایکٹیو والیوم لیڈرز میں شامل ہے۔ اور اگر آج کے ٹاپ ایڈوانسز میں اچھے والیوم کے ساتھ ہم نیٹ ورک، اس کے علاوہ سسٹم جو ہے SYM سیمیٹری گروپ لمیٹڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ٹاپ ڈکلائن میں جو ہے اچھے والیوم کے ساتھ ہمیں آکٹوپس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، پھر TIA نظر آ رہا ہے، غریب اور سیمنٹ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم آج کی کینڈل کو دیکھیں تو تقریباً 258 پوائنٹ کی کینڈل جو ہے وہ چھوٹی سی ڈوجی کینڈل ہی ہمیں جو ہے نظر آ رہی ہے۔ والیوم جو ہے اگر والیوم کو دیکھیں تو تھوڑے سے والیوم جو ہے وہ ہمیں کم ہی جو ہے وہ آج کے دن نظر آئے گی۔ آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے، ون بائی ون جو ہے ان کی طرف آتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے شیخ رحیم صاحب کراچی سے آپ نے EPQL کے بارے میں پوچھا کہ EPQL کو EPQL ابھی لے یا نہیں۔ جی سر، EPQL جو ہے اینگرو پاور جن پاور بورڈ، تھوڑا سا جو ہے یہاں پر آپ اس کو ابھی بائے نہ کریں، صبر کریں تھوڑا سا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کا ٹائم لگنا ہے اس کو ان لیولز پر۔ ہاں، اگر یہ اپنا بریک آؤٹ دے دیتا ہے کسی بھی ٹائم، یہ 30 روپے سے اوپر کی ٹریڈنگ کرنا شروع کر دے اور ٹائم بھی تقریباً مارکیٹ کے جو ہے وہ آخری جو ٹائم ہوتا ہے آدھا پونے گھنٹے کا، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں۔ جی، نیکسٹ جو ہے ریان صاحب ہے کراچی سے، کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائز وٹ اسٹریٹجی وی شوڈ فالو ان فالنگ اسٹاکس۔ جی، آپ نے لیا ہوا ہے FCCL اور آپ کی بائنگ ہے 20 روپیز کی۔ جی سر، فی الحال تو یہ جس طرح کی اس کی موومنٹ نظر آ رہی ہے یہ مسلسل اپ ٹرینڈ میں ہی نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے اپنا بریک آؤٹ دیا تھا تقریباً 18 روپے 40 پیسے کا، تب سے جو ہے یہ اوپر ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے اس کی موومنٹ آتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا اپنی جو ہے وہ ریٹریسمنٹ پر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپ ٹرینڈ اور پھر ایسے جو ہے وہ جاری ہے یہ۔ تو جب تک جو ہے اس موونگ ایوریج سے نیچے نہیں آ جاتا یا اپنا جو ریسنٹ لو ہے جب تک یہ بریک نہیں کرتا، تب تک بہتر یہ کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ جیسے یہ چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ٹرینڈ لائن کو اگر ہم یہاں سے ایسے ڈرا کر کے دیکھیں تو اس ٹرینڈ لائن کی سپورٹ کے ساتھ یہ اوپر جا رہا ہے۔ تو جب کبھی اس ٹرینڈ لائن سے نیچے ٹریڈ کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس سے نکلنا بنتا ہے۔ ادروائز فی الحال جب تک یہ اوپر کے ٹرینڈ میں جا رہا ہے تو بہتر یہ کہ آپ بھی اس کی رائٹ کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ دوسرا آپ نے غریب بات سیمنٹ کے بارے میں پوچھا، آپ کی 29 روپے کی بائنگ ہے یہ۔ سر، آج تو یہ اپنے تقریباً لوور کیپ پر جو ہے وہ کلوز ہوا یہ، اور اگر آنے والے دنوں میں یہ 30 روپے سے نیچے آ جاتا ہے اور اسے نیچے کلوزنگ دینے لگتا ہے اور ٹائم بھی تقریباً آخری ٹائم ہوتا ہے مارکیٹ کی کلوزنگ کا، تو پھر بہتر یہ کہ آپ ایک دفعہ جو ہے اس کے اندر سے نکل جائیں، پروفٹ ٹیکنگ کر لیں اس کے اندر سے، اور پھر دوبارہ جب پروفٹ ٹیکنگ کر لیں گے تو اس کو لینے کے پھر دو آپشن ہے۔ یا تو جو اس نے ریسنٹ ہائی لگایا ہوا ہے وہ بریک کرے تو آپ اس کو بائی کریں، جیسے ریسنٹ ہائی اس نے 36 روپے اور 67 پیسے کا لگایا ہوا ہے، اسے اوپر ٹریڈ کرنا شروع ہو جائے تو پھر بھی بائی کیا جا سکتا ہے دوبارہ، یا پھر یہ آ جائے واپس کوئی تقریباً جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا 20 روپے سے 25 روپے کے درمیان، تو وہاں پر بھی بائی بیک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ نے ایوین کے بارے میں بھی پوچھا، ایک دو اسٹاک سر پوچھا کریں کہ 58 کی آپ کی بائنگ ہے۔ ایوین سر جب تک اپنا یہ پراپر بریک آؤٹ نہیں دے دیتا، اس کا جو بریک آؤٹ ہے
तकरीबन 63 और प्रॉपर जो है वो 68। जब तक ये 68 से ऊपर नहीं आता तब तक ये जो है वो आप कह सकते हैं कि अपने बाइंग जोन में परफॉर्म कर रहा है। इसका बाइंग जोन शुरू हो जाता है 45 रुपए से लेकर तकरीबन 68 रुपए के दरमियान दरमियान। तो ये इसका जो है वो सारा एकोमोडेशन जोन है। तो अगर आपने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है शॉर्ट टर्म में, आप इसको जो है 60 रुपए के करीब ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा जब 55 56 के दरमियान है तो वहां पर फिर बाई किया जा सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी इसके साथ अपनाई जा सकती है। अभी ये साइड वेज में मूव कर रहा है, अभी इसका ट्रेंड नहीं शुरू हुआ, इसका प्रॉपर ट्रेंड शुरू होगा जब ये 68 से ऊपर क्लोजिंग देता है। ये आज ये शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आप पूछ रहे हैं कि आपने लिया हुआ है ऑक्टोपस और आपकी बाइंग है तकरीबन 78 रुपीज की। सर फिलहाल तो ये अप ट्रेंड में ही जा रहा था, लेकिन अब आज की कैंडल जो है इसकी काफी बड़ी जो है बियरिश मोरबजो कैंडल जो है इसकी फॉर्मेशन है। अब फिलहाल इसकी सपोर्ट है तकरीबन 65.80 के राउंड अबाउट, और अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर 57 55 रुपीज के राउंड अबाउट भी इसके आने के चांसेस बन सकते हैं। तो देख लें फिर आपने किस लिए यानी किसको लिया हुआ है या पुराना लिया हुआ है तो फिर पड़ा रहने दें, और अगर न्यू आपने एंट्री ली हुई है तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल जो है आप 65 का स्टॉप लॉस रखें। अगर इससे नीचे आ जाता है और टाइम भी तकरीबन 2:30 3 बजे के बाद का हो तो फिर आप एक दफा इससे निकल आए, और दोबारा कब बाय करें इसको, जब ये दोबारा 55 50 रुपए के दरमियान आए। या तो रिसेंट हाई इसने लगाया हुआ था 81 पॉइंट कुछ रुपीज का, ये 81.45 का, तो वहां पर दोबारा भी आप इसको ले सकते हैं। दूसरा आपने गरीबवाल सीमेंट का पूछा, गरीबवाल सीमेंट का भी सर बता चुका हूँ पीछे। गरीबवाल सीमेंट में भी आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। वकार साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं कि आपने लिया हुआ है हम नेटवर्क और आपकी बाइंग है तकरीबन 10 रुपए की। सर आज हम नेटवर्क की काफी अच्छी क्लोजिंग हुई है, और कल के दिन अगर हम नेटवर्क क्लोज हो जाता है तकरीबन 11 रुपए और 5 पैसे से ऊपर तो फिर तो ये और भी ऊपर जाने के इसके चांसेस बनेंगे। ये तो आप सिर्फ ये करेंगे इसका रखें सिर्फ स्टॉप लॉस। फिलहाल आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो तकरीबन जो है 9 रुपए 60 पैसे के करीब जो है इसका स्टॉप लॉस रखें, जब इससे नीचे नहीं आता तब तक होल्ड रखें। जो भी ऊपर जाता जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस भी इसके साथ साथ ऊपर जाता जाएगा। ये और कह रहे हैं कि जी ऑक्टोपस में एंट्री लेवल, ऑक्टोपस सर अभी रिव्यू दे चुका हूँ, फिलहाल तो वो नीचे आज कैंडल बनी, कल मजीद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये तला साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं नेट सोल के बारे में, और नेट सोल जो है नेट सोल फिर से रैली कर रहा है, इस पीस बुलिश और नेगेट और जीएल में एंट्री देनी चाहिए या अब नहीं है ना, और सीटीएम ये फ्यूचर कहाँ तक जा सकते हैं। सर 4 स्टॉक 2 या 3 स्टॉक पूछा करें फिर। जी आज जो है सर जो नेट सोल है उसके अंदर काफी अच्छी जो है वो कैंडल हमें नजर आई है। तो बिल्कुल अगर आप इसको लेना चाहते हैं नेट सोल को तो कम से कम 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में इसका जो टारगेट होता है वो तकरीबन 138 है। ये तो कह दो इस पर बाइंग इसकी आप रिस्क लेने के बनता है, आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपने पूछा गंधारा, जीएल तो मुसलसल अप ट्रेंड में जा रहा है, तो जीएल की इस रैली के साथ भी आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन कम से कम आपका जो स्टॉप लॉस है वो 170 के राउंड अबाउट होना चाहिए। अगर 170 से कभी भी नीचे आ जाए तो फिर फौरन आपको इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। ये जी दूसरा आपने एएनएल और सीटीएम का नियर फ्यूचर कहाँ पर देख रहे हैं। एएनएल सर जब तक जो है ये 10 रुपए 10.5 रुपए से नीचे है तब तक तो फिलहाल फ्यूचर नजर नहीं आता। जब 10 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर कोई रिव्यू तो व्यू जो है मेरा आपके साथ शेयर किया जा सकता है। सीटीएम जो है अलबत्ता अगर आ जाता है तकरीबन 3.5 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर जो है ना मेरा व्यू इसके बारे में काफी बेहतर हो जाएगा। ये जी नेक्स्ट है अब्दुल मतीन साहब हैं सियालकोट से, कह रहे हैं कि शुड आई कीप होल्डिंग बीजीएल और आप विच इज नेगेटिव फॉर लास्ट 5 डेज, और आपने 9 रुपए 30 पैसे का लिया हुआ। ये सर देखें फिलहाल तो ये तकरीबन अपने इस मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट पास ही जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको नैरो करके मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है, ये क्या कर रही है। तो फिलहाल जो है सर जहाँ पर आपने इसको इतना सब्र किया, थोड़ा सा जो है और वेट कर लेंगे। अगर तो ये आ जाए 14 रुपए और 20 पैसे से नीचे नीचे अगर आ जाता है तो फिर आप इसके अंदर से एग्जिट कर जाए। अगर 14 रुपए 20 पैसे से नीचे नहीं आता तो फिर पड़ा रहने दें, फिर इसको बेचने की जरूरत नहीं है आपको। ये
आशकील साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं कि दीवान फारूक मोटर्स आपके पास 35 रुपए की बाइंग है। सर मेरा मशवरा तो फिलहाल यही है कि दीवान फारूक मोटर का आप रखें स्टॉप लॉस 36 रुपए के स्टॉप लॉस को फिलहाल रखी रखें, और जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 45 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर आप दोबारा पूछ रहे हैं कि इसका स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर बनता है। तो फिलहाल इसको बेचे ना, ये आज भी काफी बुलिश था, इसकी रैली को जो है वो आप एंजॉय करेंगे। नीचे मैक डी का जो आपको हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, इसके भी आप देखें कि ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, तो अभी लग रहा है कि इसके अंदर काफी पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। ये जी मालिक आबिद साहब है जोराबाद से, आप पूछ रहे हैं कि डीजी केसी आपने लिया हुआ है, 89.50 की आपकी बाइंग है। सर फिलहाल डीजी केसी जो है ये इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर आने वाले दिनों में जिस टाइम भी डीजी केसी ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 100 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म में तो ये 100 रुपए का तकरीबन टारगेट आप इसका रख सकते हैं, और वही इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, और इन लेवल्स पर जो है ये बार बार जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। ये तकरीबन जो इसके लेवल है तकरीबन 70 रुपए से लेकर जो है वो 92 रुपीज के राउंड अबाउट ये। जी FCCL के बारे में आपने पूछा, उसका भी रिव्यू दे चुका हूँ। 22 रुपए की आपकी बाइंग है, ये चार्ट आपको नजर आ रहा है। तो आपका भी यही मशवरा है कि आप इसको फिलहाल होल्ड ही करके रखेंगे, जब तक ये अपनी स्ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं आता तब तक इसको आप ना बेचें। उमर साहब है कराची से, ऑक्टोपस का आपने पूछा, ऑक्टोपस का सर अभी रिव्यू दे चुका हूँ। और PIBTL जो है आपने लिया हुआ है, और आपकी बाइंग है तकरीबन 6.72 की। PIBTL जो है थोड़ा सा यहाँ पर डल मुझे नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाएगा। ये 5.5 रुपए से लेकर 7 रुपए के दरमियान दरमियान जिस टाइम भी 7 सवा 7 से ऊपर की इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे दी, तो ये काफी बुलिश हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा साइड वेज में जो है ये मूव कर रहा है, इसको ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा लगेगा इसके अंदर। जी तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात, जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।